SRMB কাপ মালদার গর্ব আমরা चहलकदमी। तो चलिए नजाकत भरे शॉट देखते रहेंगे सब। एक बार शॉट पिच पटकाया हुआ गेंद के एक बार फिर क्या आपने জনে ভয় ব্যাটে বলে লড়াই শুরু স্বপ্ন বুনছে মন 47 47 SRMB কাপ ডাকছে আজ জয়ের নতুন ক্ষণ चहलकदमी करने की कोशिश बल्ले का टॉप एज गेंद ऊपर का गेंद फिर एक बार पैर पे गेंद फिर एक बार बाउंड्री की सैर पे गेंद আমরা শোয়ে মাঠে ইতিহাস লিখি বারবার আমরা SRMB কাপ মালদার গর্ব সাত সকালের পক্ষে কাইক আহমেদ একুনি ব্যক্তিগত অর্ধশত রান পূর্ণ করলেন। হাত তুলে চিৎকার কর একসাথে বলো জোরে ক্রিকেট মানেই SRMB কাইক আহমেদ থাকে উনি সবার আগে 44 বলে 83 রান। आदित्य शर्मा